Okay, now so before we have discussed about the air conditioning system, means cooling system. The air conditioning system, is always in our room lah. We have one aircon. Okay, and then we know that the function to cool our room. It is repeat the aircon is constructed by three components. Three components. They are compressor, evaporator, and condenser. Now so the evaporator means when the gas change vapor in the evaporator, and refrigerant gas will absorb the heat air from our room, and at the same time the evaporator fans blows cooling air in our room. So means the temperature of our room to be low and then to be cool for our room. After do it, the refrigerant will be converted to be gas again, and then will be flow through one tube. One tube. In here we can one tube lah, or small pipe. By using compressor. Mean compressor, its function to compress or to move fluid from one part to the others. Now so before enter this compressor, the temperature and pressure are low. Go out from the compressor or goes to condenser. The apa dia punya ini tadi? The gas to be high and high temperature and high pressure, and then will be flowed through the orifice pipe and change back to be cool fluid, and will be controlled by using the valve to be vapor again and goes to evaporator. Now this one is process in our air conditioning system. I repeat this process. The first in the aircon has evaporator. It has condenser. It has compressor, and it has small pipe or small tube. Now so if we look at flow here, exactly flow tube or pipe, we can look one pipe from one part to the others. But if you look at one part of the, for example, condenser, there is we can see 5 input and 5 output. Same for the evaporator. Discuss this one again. The principle of district cooling system almost same with the aircon. Aircon. Now this one but remember the district cooling system in here, district cooling system in here, it means for the big capacity. Big capacity. So mean district for the one area.
cooling system, district area, this one district area for the big area lah, this one ya. Kalau tadi kita punya aircon yang seketul kan untuk satu room saja gitu. And then satu room itu pun dia punya how many capacity of the aircon, how many horsepower. Kita tengoklah dia punya gitu ya. Nah, so the operation principle almost same with the aircon for district cooling system. Nah, so the different, the district, for the high cooling, high capacity for the cooling system, this one. And then we want, after that we want to discuss that the main component of district same like aircon. District cooling system has also, has the compressor, evaporator, and also condenser. Only in the district cooling system, before give cooling air to the room, it has to flow one part that we can call AHU, air handling unit. Nah itu dia punya beza. Nah, and then we can see all because between the chiller, chiller central, nanti kita ada panggil dari central, is the distance is longer than kalau dia punya aircon yang kita seketul dekat bilik kan, kalau pasangan dia ini dinding, the evaporator yang bagian dalam, condenser bagian luar, ini kan dia batasin dengan dinding saja kan gitu ya. Itu kalau dinding. Kalau yang agak jauh dia perlukan black copper tadi ada black copper kok istilahnya dalam aircon. In the aircon yang seketul tadi yang dalam bilik kita. Nah, district ini because we want to cool, mananya for example we want to cool satu bandar. The district satu area tadi, satu bandar. Nah, so dia punya central cooling plant tadi kan agak jauh gitu. Nah, so to flow the cooling, cooling water, chilled water, needs 5. 5. Jadi dia distribute the chilled water through the 5, and then the number of 5 always has 2 type of 5. Kita boleh panggil nanti sebagai supply 5 and return 5. Itu ya. Sebetulnya sama dia. Kalau kita tengok supply 5 and return 5 dekat sini sama-sama goes and come to the evaporator and the condenser. Nanti itu kita tengok. Ini the first explanation dulu. Oke aja ya. Muhaimin, Asrul, Zahir, Siti Zaliha, Siti Nurliana. Mana nih? Senyap semua? Ada, Dokter. Oke. Oke, ya. Ada. Dan sila bagi fokus ini Ahmad Zahir untuk ini juga chapter ini. Maybe we have one question related to the OBE ya. Sila bagi fokus. Mana-mana tak paham bagi soalan ke saya. Oke. Kita mulai ya untuk district cooling system. I read, district cooling system is thermal energy networks that distribute chill water through insulate pipes to serve commercial, residential, institutional, and industrial energy needs for space cooling and industrial purpose. The district cooling system has 3 basic components. The first, the cooling resource or central cooling plant. The second, transmission and distribution system. The last, user or customer. I want to explain from this figure. Okay, tadi I say that
ya, the difference between district cooling system and our aircon, ya, cooling system also, ya, the first, our aircon that in our room, it is the small capacity for for cooling our room. The district cooling system, same function to cool space, but for the big capacity, mean big capacity, big area, big room, part of the area. Yeah, now this one. Yeah, the same. Our aircon, yeah, has evaporator, has condenser, has compressor. In the district cooling system, same. Yeah, has evaporator, has condenser, has compressor. Yeah, but the capacity compressor, the capacity evaporator, the capacity of the condenser, yeah, are bigger than the evaporator, the apa nama tadi, condenser yang dia milikin si aircon yang dekat bilik kita. Ya, nah itu. Nah, in the other difference of the district cooling system and our aircon, yeah, that the district cooling system, yeah, we pour, yeah, spray the cooling air in our room, yeah, the chill water, yeah, through the AHU, yeah, what we can call air handling unit. Nah itu ya, air handling unit. Nah, so for this part, yeah, we can imagine the district cooling system or chiller in building campus PAU ya. Kita kan ada sebetulnya. Ya, yang di bilik apa nih PPKSI pun kan ada ya untuk blok 1. Kalau tingkat atas lah, saya ambil yang atas. Itu kan kalau lalu kan kita ada tengok tulis satu bilik kecil itu dekat kita laluan, dia tulis AHU for example. Nah, itulah air handling unit. Nah, satu lagi ya, for the district cooling system ya, kita selalu panggil kalau ke sini chiller lah. Ya, tadi kalau aircon yang ada dekat kita itu kan ada satu outdoor installation yang condenser. Let's say lah kalau condenser itu ada dekat luar, tepi luar, dan itu dipasang dekat bawah lah, let's say dekat bawah. Dan kalau Reja lalu dekat situ, ya yang tadi outdoor installation ya Reja ya? Ya, ya. Nah Reja, let's say lah ini tadi yang outdoor installation, yang condenser, lalu Reja lalu dekat sini. Masa compressor on ataupun fan daripada condenser on, apa yang Reja rasakan ketika lalu, ya ini kan badan Reja ya, lalu kemudian dekat condenser tadi. Outdoor installation. Rasa panas. Rasa panas. Ya, panas. Nah, itu ya. Dia ada bagi kipas tadi, kipaskan haba panas kan macam itu ya. Nah, itu. Nah, itulah yang dia tadi sebetulnya yang dari evaporator observe heat, ya, heat air, kemudian masuk ke tadi yang pipe, lalu kan oleh kompresor dia ubah menjadi ya gas yang high temperature and high pressure. Itulah yang pergi ke condenser, yang oleh si fan condenser dia tembakkan keluar. Kalau Reja tadi lalu, itulah yang panas. Nah, satu lagi juga, terkadang kalau Reja tengok kan ada air juga ya menetes ya Reja ya. Betul. Nah, itulah perubahan tadi.
Nah, kalau dekat district cooling system, ya proses ini semua yang tadi ada panas tadi, kemudian ada air juga, ya. Itu ada nanti dekat yang kita panggil dengan cooling tower. Nah, kalau bangunan PPKSI cooling tower ini itulah yang ada dekat satu apa nih bangunan generator tadi nih, generator, kemudian yang ada sebelah apa nih Dekat library ya, Dokter? ya? Yang dekat library itu, Pak? Iya, dekat library ya, yang itu ya. Oh, Jadi di atas itu ada cooling tower. Nah, itu ya. Nah, itulah dia ya, beza dia. Jadi terkadang kan kita tak tahu juga dekat mana dia, yang kita tahu rasakan sampai kita ada dekat makmal itu pun sungguh sangat sejuk, dia punya kaca pun berembun kan itu. Itulah central tadi ya, yang before enter to our makmal, apa namanya nih, yang blokan dia punya cooling air, tapi dia melalui part-part tertentu lagi sebelum masuk ke bilik kita yang sejuk tadi ya. Itu ya Reja ya, itu beza-beza dia. Nah, so balik kita ya, back to here, that the district cooling system, saya pun tak tahu kenapa dia panggil thermal energy network. Ya, thermal. Mana saya thermal ini relate to the panas tadi ya. Kenapa dia tidak dipanggil dengan cooling energy saja? Ya sama ya, because before we have discuss this chapter, district, we have discussed the air conditioner. Ya, remember that compressor, ya compressor same in here, ya that do ya work for the heat, ya heat in here, high heat and low heat. Jadi so in this one we can call the thermal energy network. Nah, ada pula what in here network ya, Reza ya, network. Nah, itulah ya, kenapa dekat yang aircon dekat bilik kita seketul tadi tak dicakap dengan network. Ya, nah sebab yang namanya network ini kan banyak ya, dia kalau sikat itu kan banyak dia punya poin-poin. Ya, branch-branch tadi. Dia punya poin lah, terminal-terminal yang nak dia salurkan current. Nah, sama dekat district cooling system here, ya same. Ya, because the chill water will be flow ya through the distribution or transmission network ya to user. Nah, so the system overall we can call as network. Ya, network ya. Reza ya. Okay, and then the district cooling system here main consist of the yang kita panggil tadi central cooling system or central cooling plant. Oh, ternyata dekat sini yang namanya distrik tadi ada satu central cooling plant. Ya, kalau kita selalu panggil chiller-chiller lah dekat sini ya. Ya, maknanya mungkin dekat apa namanya nih? Dewan kuliah kan ada itu chiller ya, yang dia tutup. Ya, nah so yang tadi central cooling plant ya satu area ya plant ini ya, tapi plant dia yang untuk janakan dia punya chill water. Ya dekat situlah yang ada satu tadi kompresor, satu lagi evaporator, satu lagi condenser. Ada dekat satu bangunan lah. Saya panggil satu bangunan lah. Nah, kalau gambar ini, inilah dia. Inilah, let's say lah, inilah yang central cooling plant. Nah, dekat sini. Kalau ini dari satu bangunan. Ya, nah, so this central cooling plant yang tadi consist of the evaporator, kemudian condenser, kemudian compressor.
dia punya main function is here ya to generate chill water ya, chilled water ya, chilled water. Nah, dia generatekan chill water, kemudian tengoklah dia nih, keluar dekat sini. Ini ada how many number of pipe? 2. Ya selalunya ada 2 pipe. Ya dekat-dekat mana network dekat sini. Ada 2 pipe. Sampai ke the building-building yang ada dekat user. 2 pipe. Nah, 2 pipe yang keluar dekat sini, ini adalah 2 pipe yang from the evaporator. Ya, evaporator. Nanti saya lebih jelas lagi ya. Ini tengok dulu, imagine satu area atau satu tadi bilik dewan kuliah atau bangunan PPKSI yang dia punya cooling tower tadi ada dekat library. Nah itu ya. Nah itu. Oke, nah kalau kita tengok dekat ini kan adanya yang ini nih. Ada 3 biji kita nampak ini. Inilah yang kita panggil sebagai cooling tower tadi. Ya, cooling tower ini tadi yang kalau dekat yang aircon seketul tadi yang Reza lalu panas, itulah dia yang sebagai kondenser. Dia akan lepaskan habak tadi ke udara. Ya, in the same time will process the chill height water again. Ya, nah itu. Dan masa when these 2 pipe ya 2 pipe ini nanti kita boleh panggil sebagai supply pipe and return pipe. Ya, supply pipe ya come from the evaporator with the temperature lower than the return pipe. And pipe daripada ini kan didistribut kemana-mana ya. Kemari, ada yang kemari ya. Sampai kemari-mari inilah. Nah, pipe-pipe yang goes to the bangunan-bangunan lainnya sama ya. Kalau ke pipe-pipe yang ada dekat bilik-bilik kuliah ataupun bangunan PPKSI itu pipe-pipe. Itulah pipe itu kita panggil sebagai transmission or distribution pipe or transmission or distribution network tadi. Gitu ya. Nah, kemudian daripada distribution and or transmission pipe tadi barulah pergi ke bilik-bilik mana ya, space which one space will be cooled for the room. Nah, inilah yang kecil-kecil seketul-ketul lah, inilah yang dilukiskan ini ya. Yang ini semua. So mean yang ini semua ya adalah user, ya, user or customer, ya ini ya. Nah inilah dia. Dan ya, nah so before this room, ya will be cool, ya inilah nanti ada melalui satu part yang kita panggil sebagai a handling unit. Nah nanti formula pun ada. Nah, after, ya sama seperti aircon yang kecil tadi, dia juga observe the heat air. Nah, heat air inilah nanti yang ada kan masing-masing kan ada 2 pipe. Inilah yang balik ke evaporator ya through the return pipe. Nah, so the return pipe has higher temperature compared the supply pipe. Dia, nah dia. Oke, ada apa? Sebelum lanjut, ada apa soalan? Ya, ada apa? Ya, kita boleh kawal ke? Suhu dia kita boleh kawal ke setiap bilik? Kalau macam pakai ni. Ya, sepatutnya tadilah kawalnya pun dia kawal sentral juga lah, Reza. Namanya juga sentral ya, makanya selalunya itu, bilik-bilik itu selalu berembun kan? Dekat bilik kan tak ada kan, Reza? Oh, tak ada. Okey, faham lah. Nah, itulah, terkadang pun kalau kita ikutkan semacam apa Reza panggil mubazir gitu Reza ya. Sejuk sangat Reza kan? Sejuk sangat. Kalau saya tak tahan Reza. Hidung saya pun tak tahan. Itu ya Reza ya, oke ya. Patutnya boleh Reza.
tapi central control lah, central temperature control ya, kira aja. Oke, Dokter, paham. Oke, apa lagi, Cik Muhaimin? Siti Nurliana? Siti Jaleha? Kok tak ada? Kita ada next ya. Nah, kita tengoklah satu-satu ya part. Ya, tadi ada 3 part, the main, central cooling plant, kemudian network, kemudian user ya. Ini dapat central cooling plant. Chill water is typical generated at the central chiller plant by compressor driven by chiller, absorbent chiller, or other source like ambient cooling or free cooling from deep lakes, river, or ocean. Seawater condenser or freshwater cooling towers can be utilized to reject waste heat from the central chillers. Jadi mananya tadi kan the main kita nak hantarkan chill water, ya chill water. So the chill water should be generated by this system. What part of the district cooling system that generate the chill water? Ya, remember it is evaporator ya, evaporator. Ya, nah so sama ya kalau dekat aircon yang kecil kan evaporator juga ya. Cuman di evaporator yang dekat sini dia punya kapasiti yang macam tank besar dia. Yang macam tank besar. Ya ada dalam dia pun ada small pipe. Nah itu ya. Nah chill water is produced this evaporator. Ya evaporator. The last kali kan dia akan pergi ke tadi cooling tower. Yang kalau the small dia punya aircon, yang dia punya condenser. Ya, yang dekat sini condenser tetap ada, tapi yang nak buang haba tadi, ya, apa namanya, dekat cooling towernya. Ya, again melalui kisi-kisi dia, ya will produce again the chill water, ya, semacam evaporator lah, macam itu, semacam vapor. And then flow again back to the condenser. Ya. Nah, inilah sistem dia. Inilah central cooling plant. Sebetulnya central cooling plant tadilah yang chiller, selalu panggil chiller, yang ada condenser, evaporator, and ya itu ya, yang tripat inilah, yang main tripat dekat central cooling plant. Oke, distribution network. Jadi kita can be imagine if satu bandar we want to cool by using the district cooling system. Nah, so dia kan perlukan pipe ya. Inilah yang distribution network. Dan pipe-pipe yang ada kita boleh tanam bawah tanah tadi. Nah, seperti kita tengok raja ini. District chill water is distributed from the cool source to the user. Ya, through supply pipe and it's returned after extracting heat from the building. Ya, pumps distribute the chill water by creating a pressure differential between the supply and return line. Jadi bayangkan coba ya. Jadi tadi yang saya cakap ya, dia ada dari start dari evaporator lah ya. Daripada evaporator, mungkin saya lebih senang tambahkan tank lah, karena bentuk dia macam tank ya. Daripada evaporator tank. Ya, nah so dia ada pump sendiri ya, to flow the, ya kan ada kompresor, ada tetap ada, ya kompresor tetap ada. Nanti pun kompresor should be coupled to the motor juga ya. Nah jadi ada pump juga, pump, ya pump to flow the chill water, ya from the evaporators to the distribution network ini. Ya, jadi ada dua pipe. Nah, sebetulnya masing-masing dua pipe ini tersambung
ya connect to the evaporator ya. Evaporator balik. Jadi ada evaporator yang dia keluarkan, kemudian yang ada dia balik lagi ke evaporator. Nah, ini ada dua pipe tadi. The first pipe we can call the supply pipe. Supply pipe means the chill water come from the evaporator goes to the user. Ya, after finish to cool the room, ya, because the heat air observed, ya, is observed. Now back to the return pipe that it is, ya, that it goes to the evaporator balik. Nanti ya, jadi ada dua pipe yang kita panggil supply pipe and return pipe, ya, in here. Jadi mana-mana ini pun ada dua selalu ini. Ada dua. Ya, ini ya. Kemudian user. The interface between the district cooling system and the building cooling system is commonly referred to as user. The user would usually comprise of air handling unit and chill water piping in the building. A user is required in each user building, yeah, connect to the district cooling system distributed chill water pipe to the building. Ya, user itulah yang room dia sejukkan ya. Nah, kemudian saya repeat again, before goes to the room tadi yang nak sejukkan, ada satu unit yang kita panggil dengan A handling unit. Nanti pasal A handling unit ini kita akan discuss more detail juga ya. More detail juga. Oke, itulah dia apa namanya about the district cooling system. Yeah. Now, so we want to know benefit of district cooling system. Yeah, meaning we want to know the benefit of DCS compared the conventional cooling system. Yeah, the first about the energy saving. The district cooling system is very energy efficient cooling distribution. A typical saving of around 35% and 20% can be achieved when compared with traditional air conditioning system and individual water cool conditioning system using cooling tower respectively. Ya, ini ada bar graph yang compare DCS, water cool and air cool. We can see here that the DCS can save for the energy around 20%. Yeah, this one. Now in this case, ya Reja ya, coba Reja can be imagine kalau adalah katakan bilik bangunan PPKSI saja, bangunan PPKSI yang meliputi ada bilik pensara, ya, ada bilik PLP, kemudian ada bilik makmal, ya, ada berapa bilik? Let's say lah, ambillah katakanlah 50 ya Reja ya, 50 bilik. Lalu kalau ada masing-masing lah bilik tadi mau disejukkan, ya, we want to cool the each space, the each room, ya, using each, ya, traditional aircon. Ya, traditional aircon saya cakap ya macam aircon yang dia ada sekarang inilah. Menggunakan berapa? How many horsepower? Ya, follow lah the capacity of the room. Ya, dia punya keluasan, ya, volume daripada bilik. Ya, maybe let's say ada yang dia guna 1 horsepower. Maybe ada dia punya guna 2 or 3 or 4 horsepower. Yeah, we can imagine if the total of number of the room 50. Yeah. No, so at least we have the 50 aircon. Yeah, that operate each use the electrical. And so we can imagine how many electrical energy can be supplied to the each aircon. Yeah.
Nah itu. Nah means if you compare the DCS, ya district cooling system, to cool the same area, the same room, ya, nah so because in the same time operate, ya, and then so the energy can be shaped. Now based on the research, the energy can be shaped, ya, until 20%. It is the one part of the benefit of the DCS, ya. Oke, itu ya untuk energy saving. Okay, and then for the reduced greenhouse gas emission, the reduction of energy consumption by using DCS due to improve energy efficiency help to reduce fossil fuel consumption for power generation. Consequently, greenhouse gas emission such as carbon dioxide, which cause the global warming, can also be reduced. Ya, back again, ya Reja ya. Tadi kalau adalah 50 ekor, selalu sama ya, kalau kita katakan kan selalu bilik-bilik kita itu kurang sejuk, atau sama kalau kita punya ekon dekat kereta kita. Lalu kita pergi ke, kalau kereta tadi kan pergi dekat ke tukang gas, tukang ekon kereta. Kita cakap, ini ekon kurang sejuk lah, dia cek gas. Kalau kurang gas dia tambahkan. Ya kan gitu ya? Kan sama untuk yang ekon-ekon dekat rumah. Dan selalunya apa yang terkadang kita panggil dengan relate to the freon gas tadi. Nah ini kalau tadi banyak-banyak ekon yang ada, yang katakan let's say 50 ekon, semua menggunakan tadi itu. Ya tadi kalau Reja tadi lewat aja dekat, dia punya apa namanya ini, apa aja tadi yang dia kondenser, kondenser tadi rasa panas, yang outdoor installation ini rasa panas, itu kan juga produce the carbon dioxide ya, walaupun kecil. Nah itu kan kita lalu aja pun kalau napas kita pun kan tak sedap Reja kan dekat situ kan, ya Reja. Betul. Nah so tadi kalau ada 50 inilah kita want to replace this 50 ekon. Nah mananya kan kita udah kurangkan dia punya pelepasan gas to the environment kan. Nah so carbon dioxide kan macam itu juga. Nah itulah ya. Nah itu dia. Okay, next, reduce noise pollutant. Ya, with the removal of chiller plant and heat rejection, ya, rejecting condenser from individual building, noise, vibration, thermal flame, and waste heat pollution can be significantly reduced. Equipment that are located at central plant can keep under better acoustic, vibration, and waste heat control. Okay, and then macam ini about the reduced noise pollution ya. Ya sama tadi. Reja lalu tadi pada outdoor installation condenser. Ya masa kompresor on aja ada tak suara walaupun dia kalau kita meji dB itu berapa lah. Tapi kan masa lalu tuh dung itu kan ya still bising juga kan ya Reja ya. Ya kalau bangunan semua rata-rata satu bilik pasang kontak, kadang kita tengok kan satu bangunan itu melulu kan, tengok melulu di dekat luar itu semua ada outdoor installation, ada kondenser yang ada kompresornya dekat situ. Ya kan aja ya? Bangunan berapa tingkat? Ya. Tingkat 5 lah kata, bangunan sampai tingkat 5. Masing-masing bilik satu ekon. Dia pasangkan dekat luar yang sekutul-kutul persegi 4 tadi. Lalu dia on, kalau on dia itu sama ya kan, masa yang sama lah kompres mendengung, macam itu. Lalu kita ukur totally dB tadi kan dia akan tinggi kan. Nah itulah dia akan timbulkan noise, ya, timbulkan noise. Nah kalau tadi
if we want to compare the district cooling system, si compressor, condenser, and evaporator are in the same building. Dan selalu buildingnya kan dia tutup ya. Lalu buildingnya dia tutup. Ya kompet tadilah yang dia punya outdoor installation kan dekat luar, tutup. So dia punya noise kan can be reduced. Nah itu mananya ya. Ya, kadang kan kita tak tahu kan, kadang-kadang macam ini juga. Kalau awal-awal datang lah, ini bilik ini sejuk sangat. Ini dari mana sih dia punya sentral ini kan macam itu Reja kan? Kita tak tahu. Yang tahunya kita sejuk saja. Ya, tahunya sejuk saja. Nah, mananya kan dia punya noise tadi, dia daripada central cooling plant can be reduced lah. Itu ya, mana Reja ya? And then tadi ya, reduce refrigerant uses. The refrigerant uses in air conditioning equipment can be another source of environment pollutant. In DCS, the quantity of refrigerant required to serve a district is less than total amount of refrigerant required for the individual central air conditioning system due to smaller overall plant size, a result of the load diversity and reduction of number standby chillers. Nah ini maknanya relate to the refrigerant gas tadi, yang kita relate to the freon tadi ya. Kalau dia lepaskan ada 50 tadi aircon, ya 50 yang dia lepaskan freon to the air, ya kan dia kata gambarnya pun boleh rusakkan ozon kan macam itu ya. Nah inilah yang kita nak reducekan using the DCS. And then the cost saving. Ya, a district cooling system allows the building owner to eliminate their on-site chiller operation and maintenance. By doing this, the building owner no longer needs to operate and maintain chillers and repair chillers at the end of their life cycle. Therefore, building owner using DCS can minimize the capital investment and the subsequent maintenance cost for their air conditioning plant. Cuman ya kita dekat sini ya mana-mana pun ya mana saya rasanya kita tak pernah bayar lagi ya, dekat sini kan tak ada bayar apa tadi? Yang ada kan bayar bill elektrik, bill air. Kan tak ada pernah kita bayar bill cooling. Ya air, bill cooling air, tak ada pernah bayar ya kan? Yang mananya kalaulah ini dibuat, ya mungkin saya pun tak pasti, tapi kalau kita tengokkan gambar ini ya, Raja ini, apa yang kita boleh imagine? Kalau ini each user lah, ya rasanya perasaan kalau masing-masing user ini ada satu meter ya dekat sini lah ya. Ya Reja? Nah, Reja? Ya Dokter. Rasanya Reja ya, saya pun tak pernah dapatkan ini tengok pasal macam ini Reja, yang distrik ini. Mana di negeri mana yang ada gitu. Kita pun pergi Arab Saudi pun tak tengok lagi. Mananya kan Arab Saudi kan ada panas macam itu ya, tak sejukan lah. Tapi rasanya kalau dia punya tadi district cooling system ya to send the chill water to the user, rasanya user ini juga ada meter yang kalaulah dia kena bayar kan gitu ya. Oke, terjadilah macam itu. Sama sih Reza kan, kalau kita nak pasang elektrik dekat rumah kita, ya we register to the TNB. TNB kan yang kena buat semua kan, bulan-bulan lah kita bayar. Ya, nah itu mana saya district cooling system no investment. Kalau kita mau pasangkan satu aircon ke bilik kita yang 1 kilowatt hour saja sudah berapa? Dia punya cost kan 1.000 something kan? 1.000 something. Nah, itulah sebagai ya invest the
apa namanya, capital cost lah kita panggil macam itu, capital cost untuk kita. Lalu kalau aircon tadi ini yang kita pasang dekat rumah kita, dekat bilik kita, gunakan the electrical bill, ya gunakan the electrical energy from the TNB, maka bulan-bulan kan we have to pay electrical bill to the TNB. Nah tadi mungkin kalau tadi yang tadi pasang meter yang dekat district cooling system, kita kena bayar yang bulan-bulan tadilah. Ya, in term of the bill, ya cost, ya saving. Kalau saving aja tadi awal-awal kan sudah kita discuss bahwasanya saving 20% kan. Mananya 20% bill can reduce also kan. Nah itu ya. Nah itulah kalau gunakan district cooling system. Ya itu ya. Oke, ada apa-apa soalan? Ada apa soalan? Sebelum lanjut? Siti Jalia. Aiman. Ada apa soalan? Aiman? Afif, Angelina. Tak ada Aiman. Nusa, Faris, Anisatul, Harun, Azwan, Khairul, Korkua, Munisa. Tak ada. Doktor, saya nak tanya sikit ya. Ah, Kalau kata macam sistem district cooling ni, kalau kata yang macam kata boleh dia boleh distribute untuk satu bilik tu yang dia kata nak pakai bil tu, maknanya kita boleh buat sistem ni dia control setiap bilik lah. clear tak clear Reja? Reja tak clear. Suara tak clear. Apa nama ni doktor? Ah, Maknanya sistem ni maknanya kalau tadi doktor kata dia boleh buat macam pakai bil, maknanya kita boleh buatlah sistem ni dia dikawal setiap bilik. Betul lah doktor? ya betul lah. Kalau macam itu. Okey. Ini kita punya imagine ya. Ini Semacam imagine lah. elektrik. Dan sepatutnya saya rasa takkan mungkin tak buat macam itu kan. Kalaulah ada wujud dekat, let's say lah dekat sini, pasti kan macam itu. Kita kan punya kontrol sendiri. Berapa yang tadi masing-masing katakan rumah Reja lah. Rumah Reja ya pasang tadi supply from the central cooling. Kalau lah tadi government dia punya central cooling tadi masuk ke rumah Reja, dan sepatutnya dia akan dilengkapi semua sistem ya kontrol temperature tadi kan juga kan. The main masuk ke rumah Reja ya ada meter lah tadi kan gitu Reja ya. Betul. Ini imagine saya Reja ya, sorry saya pun tak dapatkan lagi, tapi sepatutnya macam itu Reja. Atau Reja pernah pergi negara mana yang pernah jumpakan macam ini? Ceritalah Reja. Tak pernah doktor. Oke lah, macam itulah imagine saya Reja. Sepatutnya macam itu. Takkan mungkin tak. Oke Reja, makasih Reja. Okey doktor. Oke, ada apa lagi? Ini pun kita discuss pun yang dekat-dekat kita dekat bangunan PAU ini. Oke, kalau tak ada kita lanjutlah. Ya ini ya. Oke, tengok dekat sini. Ya, ini ulang balik tapi ya tengok dekat yang raja yang ada. Ya, chiller is a central air conditioning chill water system. Nah, inilah dia. Sebetulnya chiller ini yang ada yang kita panggil inilah dia. Ini saya blok dulu nih ya. Nah, ini part ini. Jadi part ini ya, this part we can see that ya inilah yang tadi saya kata yang ini satu dekat ada satu bangunan. Ya ini yang dalam tadi kalau dekat library. Ini yang tadi ada cooling tower tadi. Ya yang ini yang atas dia bangunan dia. Nah, so in here
we have in the chiller building, ya saya panggillah chiller building ya, atau central cooling plant tadi. Ya, it has the first yang black ini ya, black tube ini, black tank ini saya panggil tank lah. The black tank inilah yang evaporator. Ya, evaporator. Kemudian yang satunya lagi ini ada tank ini juga, ini tank ini. Inilah yang condenser. Ya, condenser ya. And then ini tengok, ini ada pump. Ya, pump yang sambungkan dekat evaporator. Ya, means pump the chill water come and out the evaporator. Dan dekat sini sama juga ada pump. Ya, pump ini inilah to pump the water juga. Ya, water yang dari condenser. Ya, goes to the cooling system. Ya, and then out here it is the temperature here is lower than come to the cooling tower. Nah ini. Ya. Inilah yang dekat yang kita panggil tadi central cooling plant. Ya. Okay, now we want to know the operation principle. Ya. Same we start from the evaporator. Ya, same that I have explained cooling system using the air conditioner. Ya, starting from the evaporator. Nah, so the chill water is generated in the evaporator. Ini ya, yang ini ya. The chill water is generated by the evaporator of the chiller. Jadi dekat sinilah, dekat evaporator, the chill water is generated. Ya, produce the chill water. Okay, and then by using this pump here, the chill water is flowed through the pipe, this pipe, with the chill water temperature, let's say in here 6 degrees Celsius, 6 degrees Celsius, flows through this pipe. Before this pipe we can call as supply pipe. Supply pipe. Supply pipe. Ya, dekat sini dia disebutkan the chill water leaves the evaporator at around 6 degrees Celsius and is pushed around the building by the chill water pump. Jadi ini ya, after chilling the water, the chill water is pumped by this chill water pump. Goes to the building through the supply pipe here. And then, nah ini atau kalau kita tengok ini tadi kalau saya buat blok ini, inilah tadi yang ada dekat central cooling plant. Or chiller. Ada evaporator, ada condenser, ada compressor. Ini ada compressor Nah, so the chill water is generated in this evaporator. And then the chill water flows by the chill water pump through the supply pipe. Inilah dia supply pipe Supply pipe yang dia punya temperature around 60 degree Celsius. This pipe can see here. The chill water flows up the height of the building to each floor and pipes known as risers. These pipes are known as risers no matter if the water is flowing upward or downward within them. Mananya karena ini ke atas, kita panggillah juga risers. Dia punya pipe tadi.
Ya ini ya, ini dia pergi ke atas tadi, yang ini pergi kemari. Ini ikut construction dia lah ya, ya Reza, semua ya ikut construction. Ini because explanation dia punya flow macam ini. Kalau dia flow dia yang pipe tadi tanam dekat tanah, cerita dia yang lain lagi. Tapi sama-sama flowkan the chill water through the supply pipe. Ini yang kita panggil juga sebagai supply pipe ya. Nah ini. Okay, and then after that, the chill water enters the DA handling unit, AHU, and pass through the cooling coil. A series, a thin pipe where it will observe the heat of the air blowing across. Mananya, kalau kita tengok sini, tadi the chill water flows through the supply pipe. Yang mana-mana dia punya bilik-bilik lah. Ini kita panggil ini kalau ada tingkat atas ini, tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, ini nak disejukkan. Nah ini sebelum dia sejukkan bilik ini, yang ini putih-putih blok ini, yang white block ini, inilah dia AHU, Air Handling Unit. Nanti lebih detail kita discuss pasal AHU. Nah, melalui AHU, inilah yang tadi kontrol tadi ya, apa nama, ini, Reja ya. Reja itu tengok buka, kalau kadang itu terbuka dia punya AHU dekat blok 1 itu kan ada terbuka dia, tengok aja Reja. Terkadang PLP kan ada ayat dekat situ juga. Ya, Reja boleh tengok sekedar tengok aja. Oke, ini AHU. And then daripada inilah yang flow through the cooled space. Mana-mana bilik yang nak dikulkan, nak disejukkan. Nah, itulah ya. Nah, dekat sini yang bilik disejukkan, dia will be observe the heat air. And same lah, dia ada model duct juga, apa dia blueskan cool air in the room. Nah, masa dia observe sama macam yang aircon ketul dekat rumah kita, masa dia observe heat, dia kan akan serap and will be flow. Dia kan juga mengandungi tadi yang chill water, tapi chill water tadi yang ada, tapi sudah mengandungi juga heat air tadi, bercampur tadi. Sehingga dia punya temperature chill water yang temperature yang return, dia temperature dia lagi tinggi. Ya, compare to the return pipe. Ya, kalau supply pipe tadi kan 6 degree Celsius. Nah, ini return pipe to be 12 degree Celsius. Ya. Nah, daripada return pipe ini balik lagi kita tengok ini balik lagi ke evaporator ya. Balik lagi ke evaporator. Ini evaporator, balik lagi ke evaporator. Siapa yang flowkan dia ini? Inilah si chill water pump tadi ya, tetap chill water pump. Chill water pump dekat sini. Masuk ke evaporator. Ya, baca balik lagi ya. When the chill water leaves the cooling coil, it will now be warmer at around 12 degrees Celsius. Inilah ya. The warmer chill water then heat back to the evaporator via the return riser or return valve, and once it enters the evaporator or refrigerant will observe the unwanted heat, move this over to the condenser. The chill water will then leave cool again, ready to circulate around the building and collect more unwanted heat. Jadi I explain again. Yeah, nah, so chill water with the temperature 12 degrees Celsius, ya, enter this evaporator. Ya, ini ya, evaporator. Nah, ini ada satu pipe that connect between evaporator and condenser. Ya, through one valve. Ya. And also compressor. Inilah yang kita tengok kalau ini. Ya, ini kan tadi pergi ke yang ini kan yang dari temperature dia
12 degrees Celsius goes to the evaporator. And then by the compressor, ya through 1.5, ya compress to the refrigerant, ini refrigerant tadi goes to the condenser. Ya, condenser. Jadi mana saya? Ini melalui kompresor, ya, goes to the condenser here. Ya, condenser here. In this condenser, same macam tadi punya aircon, condenser dia punya function daripada kompresor ya to change gas ya from the low temperature to be high temperature. Jadi sama ini juga, by the condenser the gas ya will be changed to be high temperature and high pressure and will be flowed using this pump ya, using this pump. Ini condenser pump ya goes to the cooling water. Ini ya, with the temperature, inilah kita tengok ini 32 degree. Kalau tadi kan 12 to be 32 degree Celsius. Ya goes to the cooling tower. Nah, cooling tower ini, inilah dia lepas. Ini sama ya, ini ada fan juga dekat sini atas, dia ada fan. Dia lepaskan tadi yang habak panas tadi ini ya ke udara, dia lepaskan. Kemudian nanti kita discuss lebih lanjut juga ya about the cooling tower ini, kiraan dia pun ada. Ya cooling tower dia ada kisi-kisi, saya panggil kisi-kisi ya, sini apa ya? Ada kisi-kisi macam jaring-jaring kecil. Nah, itulah untuk balikan untuk reduce the water tadi. Ya kalau water tadi yang dekat yang seketul aircon yang kecil, itulah yang sempat jatuh, dia kan ada airnya ya. Nah itu. Nah ini juga seperti itu, macam itu. And then will be changed to be cooling water again. Ya. Nah the temperature ya to be around, tadi kan semula 32 menjadi 27 degree Celsius. Nah from here. Inilah kalau dia tadi yang aircon yang seketul biasa kita, yang go out from the condenser, ya, and then by the orifice tube will be changed to be cooling fluid, ya, with the low temperature again. Nah inilah dia ya. Nah pergi balik ke ini apa namanya? Condenser, pergi balik ke condenser, and then by using one valve here like this one, ya, one valve will be flow through the evaporator again, and again lah evaporator will cool it to be 66 degree Celsius and flow through the supply pipe ya goes to our building. Nah itulah dia ya. Oke, oke boleh ya? Boleh Dokter? Boleh. Oke, boleh lanjut? Boleh lanjut. Oke. Lagi, ini masih explanation sebab saya pun memahami pasal ini pun agak susah juga. Jadi saya agak lambat, mananya agak lambat explainkan mau detail lah. Jadi sila mana-mana yang tak paham sila tanya. Okay, and then, okay, kalau kita tengok yang tadi, yang ini, yang figure ini semua. Ya, nah saya sekarang I want to draw it using block diagram. Ini dia block diagram. Tengok ini block diagram. Nah, so in this block diagram, same. Okay, we have ya yang ini, yang seketul ini, inilah yang tadi kita panggil in the chiller. Ya, in the apa nama tadi? Cooling, central cooling plant. So we have evaporator. We have condenser, we have compressor here, we have pulp here, and we have connected to the chill water pump. Yang ini ya, chill water pump yang ini kan chill water pump. Ya, connect pump to the evaporator, we have the connect to the condenser, we have condenser water pump. Ya. Okay, when the goes to the building means will be cooled through the AHU, air handling unit.
Ini semua air handling unit. Ya, nah so di sinilah ini maknanya inilah kalau dekat sinilah bagian inilah let's say lah ini yang ini inilah bangunan-bangunan atau bilik-bilik yang nak kita sejukkan. Ya ini ya. So dekat sini kalau kita tengok ini ada cooling tower. Ini kita lukiskan cooling tower inilah dia. Ya. Yang kita sebut tadi saya cakap ada fan juga dekat cooling tower, inilah dia fan. Ini yang ini saya lukis dekat sini fan. Yaitu buang dia punya habak panas tadi. Lalu kan ada kisi-kisi tadi yang nak coolkan water, inilah dekat cooling tower. Ini dia punya proses. Ya. Nah, so I repeat again. Ini saya repeat lah biar sedap sikit. The component of chiller consist of compressor, evaporator, air handling unit, chill water pump, condenser, cooling tower, condenser water pump. Ya, nah so inilah dia. Kita tengok satu sistem complete sistem district cooling system lah, or chiller, component of the chiller. Ya overall, ini overall ya. We have the evaporator, we have condenser, we have compressor. Nah dekat sini ini kan compressor. And then kita tengok ini symbol of the motor. Ya, because after this we want to discuss that the compressor is coupled direct by using this motor to move ya, to compress. And then we saw a pump. Yeah, when we have the pump connect to the evaporator, we can call the evaporator water pump, or in here chill water pump ya. And we have the pump connect to the condenser, we can call condenser water pump. This one is cooling system. And then you look at here, in here, AHU, air handling unit. Ya. And then in the block, kita boleh lukiskan macam inilah air handling unit. Nah, let's say lah, inilah yang bilik-bilik atau room-room yang kita nak sejukkan. We want to cool this room. Ya. Nah, melalui satu unit yang kita panggil dengan AHU. Jadi ini masuk, chill water masuk dekat sini. Ya. Nah, so inilah ada blower juga ya. Sama ya, kalau tadi aircon yang dekat rumah kita kan saya sebut sebelumnya ada blower or evaporator fan. Nah, inilah blower. Ya, to blow the cooling air to the room. Ya, pada masa yang sama dia akan serap panas tadi ya. The heat air. Ya, the heat air. Jadi ini kalau kita tengok inilah yang masuk kemari yang daripada chill water yang degree Celsius yang goes to the AHU, yang kemudian masuk ke dalam bilik, lalu bilik sejuk, pada masa yang sama dia akan serap heat air. Nah, inilah heat air masuk kemari, sama ini masih di pump dengan chill water pump ya. Di pump masuk balik ke evaporator. Lalu oleh si compressor ini, compress goes to the condenser. Ya, ini ya. Condenser inilah flow through the cooling tower. Ya, cooling tower with the higher temperature, ya, compare this one, and then will be cool again with the cool water, and then flows through this pipe goes to condenser. Lalu ini ada satu pipe ini dia balikkan ke evaporator. Inilah dia ya, overall daripada apa namanya yang district cooling system. Oke? Nah, inilah yang tadi saya sebut dekat chiller tadi. Ya, dekat chiller yang ada evaporator, ada condenser, ada compressor. Ya, inilah dia ya. Inilah yang tadi saya panggil juga condenser, evaporator macam tank. Nah, ini kan macam tank ya. Inilah yang hitam inilah evaporator. Ya, evaporator. Lalu yang ini condenser. Ya, ini kan ada sambungan ini ya. Ada sambungan daripada evaporator to condenser. Di sinilah dia kompresor dia. Ya, kompresor. Kompresor. Nah, kalau kita tengok kan di sini kan banyak kabel-kabel juga ya.
Now maybe this one is cable motor to move the compressor. Ya, nih ya. Nah, inilah kemudian kan ada banyak pipe-pipe ini ya. Ada pipe-pipe mana satu, inilah untuk sambungkan ke yang tadi ada pipe kita panggil dengan pipe supply pipe and return pipe. Oke? Oke, ada apa soalan? Sebelum lanjut? Tanya-tanya lah Siti Jalil, mana-mana yang tak ini. Saya cakap seorang orang tak sedap dulu. Nasrul. Halo. Subas. Boleh? Boleh Doktor. Boleh doktor, boleh. Jajan yang bersuara nih. Boleh Doktor. Tak ada. Boleh ya? Boleh Nasrul? Oke ya? Oke, Boleh. kalau boleh kita lanjut. Okey. Oke. Boleh Doktor, boleh. Oke, sekarang macam ini. Ya. Selalunya kan tadi kalau dekat ini saya selalukan ini, tapi mana saya biar lebih senang memahamkan. Kalau dekat kita punya ekon yang biasa ini kan kita selalu tanya ekon dekat Billy Hang berapa HP kan macam itu ya, berapa horsepower, berapa kilowatt kan macam itu ya, berapa watt. Nah, itulah power capacity ya. Nah, dekat district cooling system, dekat chiller, ya istilah atau word tadi yang kilowatt, horsepower, di sini kita panggil dengan RT ya, refrigerant ton. Nah, nanti kalau dekat soalan supaya jangan ini juga, efisiensi dia pun kita panggil juga ada beza dia, nanti pun kilowatt per RT. Nah, jadi saya tak tahu sebelum ini ada pernah dengar atau pernah guna word term RT ini atau tak ya. Tapi dekat sini ya kita gunakan term RT. Oke, kita tengok. The cooling effects of the chillers is commonly expressed by refrigeration ton. Nah, inilah RT ya. RT short term of the refrigeration ton. 1 RT of the cooling effect is defined as the rate of heat input required to melt 1 ton of ice in 24 hours period, which is equal to about 3.517 kilowatt. Nah, arti we can define, ya we have heat. Ya, heat ini is used to melt 1 ton ice. Ya, 1 ton ice. Jadi kalau kita punya satu bongkahan, ya satu ketul ice yang 1 ton, 1.000 kilogram, and then we want to melt it, ya in the time 24 hours. Nah, inilah yang kita panggil dengan kuasa tadi adalah refrigerant ton. Ya, refrigerant ton. Or RT, ya, we can give that RT is equal to rate of heat again in evaporator in kilowatt over 3.517. Mananya satu RT itu kalau kita punya heat dalam kilowatt dibagi 3.517. Itulah ekivalen dia. Tapi di sini kita pakai term RT ya. Dalam soal-soalan nanti pun RT kita pakai. Ya? Ini memanai pas sekali RT. Apa itu RT? Nah, itulah dia ya. Oke. And then kita tengok tadi ya. Ini kita tadi kan ada kompresor ini ya. Kita tengok yang seketul ini. Ini ada kompresor. Tadi kompresor kan move by this motor. Jadi kita tengok sekarang we want to discuss about the compressor. Motor and compressor coupling. The motor and compressor of chiller can be connected using direct driver concept. Ya, mananya kalau tadi ini dia kompresor, yang ini kompresor, and this one is motor. Ya, di coupling, ya coupling direct. Ya, inilah mana saya direct ini. Ini coupler ini dekat sini. Nah, jadi maknanya kalau ini tadi
Ya ini kan ini ada coupling dekat sini ya. Motor ini move by using the electrical energy and compressor here. Ya, dia. Nah, inilah dia. Now motor in here means motor needs energy, needs motor input. And here motor move and then coupling by using a direct drive method here, connect to the compressor. This one is compressor ya, compressor. Yang ini tadi, ini ya, ini. Nah inilah yang seketul motor. Ini yang motor dia, ini yang kompresor. Yang untuk move kan dia punya chill water juga ya dekat sini. Okay. Nah so the efficiency of direct drive give symbol is NT. Output power of direct driven will be equal to input power of the compressor. Okay, nah so we want to find the input power of the compressor. Ya, input power of the compressor is equal to, kita tengok dekat sini ya. Dekat sini kan ada Nm efisiensi motor, lalu input motor ya, multiply efisiensi of drive direct drive coupling tadi dekat sini Nt. Nah, so W input is equal to efisiensi direct drive darab efisiensi motor darab input motor. Nah, ya. Nah, ini sama kompresor yang macam kita bincang sebelumnya, like the Carnot engine. Nah, so in here input work in here or power is equal to prime hour work minus direct drive heat. Sini heat ya. Nah, heat. Karena ada yang lepas itu ada yang QH, QL dengan work. Kan ada itu yang lukis kemarin ya. Nah, itu dia. Ini mana saya. Kemudian kompresor juga mempunyai efisiensi. In here we give symbol efisiensi C. Compressor efficiency. Nah, so the output work by the compressor is given by work input of the compressor multiply efficiency of the compressor. Ini ya dia. Ini formula dia. Okay, and then nah ini yang the other terms. Ya, for the chiller efficiency. Chiller efficiency is defined as the magnitude of electrical power consumed by the motor of compressor or chiller power consumed to produce 1 unit cooling effect. Nah, so the chiller efficiency, nah unit dia kilowatt per RT. Mana saya selalunya kan kalau kita bincang efisiensi kan in percent. Ya, in percent. Nah, ini unit dia dalam kilowatt per RT. Tapi kalau kita tahu tadi RT ini tadi kan how many kilowatt per 3 point something. Kan itu tadi. Nah, dia punya akan habis juga, tapi sila guna RT dan efisiensi in kilowatt RT dalam kiraan-kiraan yang ini ya. It is equal, ya efisiensi is equal to electric power consumed by motor of compressor in kilowatt divided by cooling effect produced RT. So ini punya formula, efisiensi chiller is equal to chiller power consumption in kilowatt over chiller cooling load in RT. Sama ya macam yang lepas, masa dikas the cooling cycle and heat pump cycle, kita ada kenal dengan in term of the COP. Nah, COP in here same, ya COP in here chiller cooling load in kilowatt divided by chiller power consumption in kilowatt. Ya, formula dia. Oke, jadi tengok example. Example 1 ya. Kita habiskan example 1. A chiller operate 10 hours per day and 350 days of years. The average cooling load of chiller is 1000 RT. Nah, ini kan saya sebutkan RT ya, dalam arti ya, dia punya capacity.
present chilled water supply temperature is 7 degrees Celsius and the chiller efficiency is 0.51 kilowatt RT. Nah, ini efisiensi kan given in the kilowatt per RT. Bukan persen ya, dekat sini. If the chilled water supply temperature is increased to 8.5 degrees Celsius, calculate annual energy and electrical cost saving. Assume the chiller efficiency is improved 2% for every 1 degree Celsius. Increasing of the chilled water supply temperature and electric tariff is 0.43 Rm per kilowatt hours. Mananya, we want to change the water supply temperature. Yang tadi ada pipe supply pipe. Kalau awalnya 7 degree Celsius, we want to reduce the bill. Ya, we change to be 8.5 degree Celsius. Ya, that the chill water flow through the supply pipe. And then efficiency is improved ya by 2% per every 1 degree Celsius. Nah, so how many RM can be shed by using this method? That is one, yeah. Okay, look at. We have the chiller cooling load, 1000 RT. Chiller cooling load 1000 RT. And present, awal-awal chiller supply temperature adalah 7 degree Celsius. Dan awal-awal present chiller efficiency is 0.51 kilowatt per RT. Ini ya. And then ini ya, kita propose daripada 7 degree Celsius to be 8.5 degree Celsius. Ya, ini propose chill water supply temperature 8.5 degree Celsius. So daripada 8.5 degree Celsius, daripada 7 degree Celsius to be 8.5 degree Celsius, so we have proposed increment of chill water supply temperature 8.5 tolak 7. So 1.5 degree Celsius. This one. Nah, so kalau 1.5 degree Celsius kemudian kita punya apa tadi? Ini yang kita improvekan, assume 2% untuk setiap degree-nya, maka improvement efisiensinya berapa persen? Inilah ya, 1.5 degree Celsius multiply 2% over degree Celsius. Jadi dekat sini degree Celsius can become 1.5 darab 2%, 3%. Ya. Maknanya kita udah apa? Udah improvekan efisiensi 3%. So new efisiensinya ya daripada yang tadi kan efisiensi, the first efisiensi 0.51 kilowatt per RT. Nah, ini new chiller efisiensinya 0.51 kilowatt per RT multiply, mananya all efisiensi ya tolak efisiensi yang ini ya. Tapi ini kita darab efisiensi awal berapa dia? Jadi efisiensinya yang baru. Ya ini, paham kan ini? Silakan paham kan? 0.51 kilowatt RT multiply 1, ini yang all, kemudian multiply 0.03, ini yang propose. So the new efficiency to be 0.495 kilowatt over RT. Ya, so we can obtain the annual electrical energy saving. Ya, annual. Satu hari operate 10 hours. And then 1 years operate 350 days. Okay, and then multiply load capacity tadi ya, cooling load tadi, yang 1.000 RT, ya multiply ya efficiency of the chiller. Ini yang lama tolak efisiensi yang baru, ya to obtain the annual electrical energy saving. Last we obtain ya for the energy saving 52,000
2,500 kilowatt hours per year. And then if the 1 kilowatt hours, the price is 0.43, so the annual electrical cost saving is equal to the annual electrical energy saving multiply RM per kilowatt hours. So 52,500 kilowatt hours per year multiply 0.43 RM per kilowatt hours. So we obtain the electrical cost saving is 22,575 RM per year. Okay, ya? Oke, ada apa soalan? Ada persoalan? Halo? Tak ada, Doktor. Tak ada, semua tak ada.